खुदा का कलाम जो है आज हम जो सीखेंगे, ये वही कलमे जो है जो मसाया सलीब पर जो है वो अदा करता है। चौथा कलमा जो उनसे है उसका आज दूसरा हिस्सा जो उनसे हम सीखेंगे। इस कलमे के अंदर हम सीख रहे हैं कि जब मेरा और आपका निजात दहिंदा जो है चौथा कलमा जब अदा करता है और पुकारता है एली एली लमा सबख्तानी, ये यूनानी ज़बान में जौन सा है, जैसे कि हमने सीखा एली एली लमा समख्तानी है, जिसको बाद में उर्दू में तर्जमा किया गया आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, या इंग्लिश में कि माई गॉड वाई हैव यू फॉरसेकन मी। इब्रानी ज़बान में जो एक्चुअल जो वो ये कलमा है जो अदा किया गया है वो है एली एली ज़ख्तानी लमा ज़ख्तानी। इब्रान जब इसको यूनानी ज़बान में जो है वो चेंज किया गया तो वो सबख्तानी जो उनसे वर्ड बना। हम इसको जो है जो पढ़ रहे हैं वो मत्ती रसूल की इंजील 27वां बाब उसकी 46वीं आयत में देखते हैं। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि मेरा और आपका निजात दहिंदा जब सलीब पर है और जब ये चौथा कलमा अदा करता है तो वो इसलिए ये अदा करता है क्योंकि वो ये महसूस करता है अपनी जान कनी की हालत में जो सलीब के ऊपर है, वो ये महसूस करता है कि उससे खुदा ने छोड़ दिया है और इस वजह से वो ये पुकारता है। उस किराए में है वो ऊंची आवाज से चीख कर जो है वो पुकारता है कि एली एली लमा सबख्तानी, क्या है मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो लोग ये ख्याल करते हैं क्योंकि मेरा और आपका निजात दहिंदा जो है वो अपने ऊपर गुनाह लादे हुए हैं और इस गुनाह की वजह से, क्योंकि खुदा जो उनसा है वो गुनाह को पसंद नहीं करता और खुदा बदी को देख नहीं सकता, और जब खुदा जो उनसे ऊपर से निगाह करता है और ये गुनाह जो उनसे उसके ऊपर लादे हुए देखता है तो वो अपना मुंह जो उनसे वो फेर लेता है और मेरा और आपका निजात दहिंदा पुकार उठता है एली एली लमा सबख्तानी, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वो लोग हैं जो कि बाइबल से जो उनसा है एक भी आयत ऐसी बयान नहीं करते अपने इस मौक़िफ़ को साबित करने के लिए, लेकिन वो अपनी तशरीह जो उनसी है वो ये पेश करते हैं कि जब वो पुकारता है आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो वो रीजन है कि खुदा जो उनसे उस लम्हे जो है अपने बेटे से जुदा हो जाता है। हम आगे चल के इसको सीखेंगे कि ये जो उनकी रीजन है वो ना सिर्फ बाइबल से वो ना समझी की बुनियाद पर ये बयान करते हैं, बल्कि वो एक ऐसा गुनाह सरजद उनसे हो रहा है, ऐसी बात उनसे जो उनसे वो सरजद हो रही है जो कि इस निजात को जो उनसे है उसका वो इनकार करते हैं। हम जो उनसे दूसरे जो उनसे जो लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि किसी भी लम्हे जो है बाप अपने बेटे से जुदा नहीं होता, वो बेशुमार जो उनसे बाइबल की आयात को कोट करते हैं। पहला ग्रुप जो ये कहता है कि गुनाह के वजह से खुदा बदी को नहीं देख सकता और वो जो उनसे है अपना रुख फेर लेता है, मुंह जो उनसे है दूसरी तरफ कर लेता है, वो लोग एक भी बाइबल की आयत को पेश नहीं कर सकते और ना ही उन्होंने आज तक किया है। जबकि वो लोग जो कि ये कहते हैं कि बाप और बेटा जो उनसा है वो एक हैं, जो लोग ये कहते हैं कि बेटा बाप की मर्जी को पूरा कर रहा है, वो बेशुमार आयात जो उनसे है बाइबल मुकद्दस इसको बयान करते हैं। हम उन चंद हवालों के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि बाप अपने बेटे से जुदा होता है या नहीं होता। हम यूहन्ना रसूल की इंजील 10वें बाब और उसकी जब 30वीं आयत का मुतालिया करें तो वहां पर मेरा और आपका निजात दहिंदा यूं फरमाता है कि मैं और बाप एक हैं। वो ये बयान करता है कि बाप मुझसे अलहदा
नहीं है। मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। मैं बाप में से निकला हूं। मैं वही हूं जो कि शुरू से जो है बनाए आलम से जो है पेशतर उसके साथ मौजूद हूं। हम जो सा है एक और हवाले के अंदर जब यूहन्ना रसूल की इंजील 16वें बाब में आते हैं, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 16वें बाब में अगर आप चलें तो वहां पे कलाम खुदा आपको क्या सिखाता है। 16वां बाब उसकी अगर आप 32वीं आयत को आप मुतालिया करें तो कलाम खुदा यूं बताता है आपको, देखो वो घड़ी आती है बल्कि आप पहुंची है कि तुम सब परागंदा होकर अपने अपने घर की राह लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि बाप मेरे साथ है। वो उस घड़ी के मुतालिक बता रहा है जो अब आ पहुंची है। वो ये बताता है कि आप सब लोग मुझे छोड़ देंगे। इस घड़ी जो सा है कोई मेरे साथ नहीं होगा, मगर एक साथ होगा और वो बाप होगा। वो ये आपको कलाम खुदा जो सा है ये सिखाता है। कलाम खुदा जो है रूह की हदायत से लिखा गया। कलाम खुदा हजारों साल पहले लिखा गया। कलाम खुदा जानता था कि इंसान जो है गुमराही का शिकार होगा। इंसान जो उनसे है उसे यह बताया जाएगा कि गुनाह की वजह से खुदा जो उनसे है अपने बेटे से रुख मोड़ लेता है, अपने बेटे से मुंह फेर लेता है, अपने बेटे से चंद लम्हों के लिए जुदाई इख्तियार करता है। मसाया ये फरमाता है कि तुम सब छोड़ दोगे लेकिन एक मेरे साथ होगा, मैं अकेला नहीं हूंगा, बाप मेरे साथ उस वक्त मौजूद होगा। हम बेशुमार आयात में देख सकते हैं। हम यूहन्ना रसूल की इंजील 6 बाब में आते हैं और उसकी 38 से 40वीं आयत का मुतालिया करते हैं। कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं आया, इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। और मेरे भेजने वाले की मर्जी यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी यह है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। जो लोग ये दावा करते हैं कि गुनाह उसके ऊपर जब लादे गए वो गुनाहों के बोझ तले है, और गुनाहों के बोझ तले जो है गुनाह बाप देख नहीं सकता और अपना मुंह फेर लेता है। वो कहता है मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मैं अपनी मर्जी पूरी नहीं कर रहा, ये गुनाह मुझ पर जो है मेरी मर्जी से नहीं लादे गए, मैंने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया, ये बाप की मैं मर्जी पूरा करने आसमान से आया हूं। और मैंने कुछ भी नहीं खोया, मैंने उसके जो मर्जी है उसमें से एक लम्हे के लिए भी कोताही नहीं की। ये बाप की मर्जी है जो गुनाह मेरे ऊपर लाता है, और अगर ये बाप की मर्जी है मेरे ऊपर गुनाह लाता है तो कैसे मुमकिन है कि बाप ही की मर्जी जो मैं पूरी करने हूं बाप मुझसे अपना मुंह फेर लेता है। हम दूसरा कुरिन्थियों 5:19 के अंदर इसको देख सकते हैं। बेशुमार हवाले हैं जिसमें कलाम खुदा आपको यह सिखाता है कि बाप हरगिज हरगिज उसे छोड़ता नहीं है, क्योंकि मैं और बाप, मेरा और आपका मसाया कहता है कि एक है। बेशुमार सवालात उभरते हैं जब आप ये कहते हैं कि गुनाह की वजह से बाप ने उसे छोड़ दिया, अपना मुंह जो है वो फेर लिया, अपना रुख फेर लिया।
अगर ये दावा दुरुस्त है तो फिर आपकी निजात मुमकिन नहीं ठहरी, क्योंकि आपकी निजात के लिए जरूरी था कि आपके गुनाह उसके ऊपर लादे जाएं। आपकी निजात के लिए जरूरी था कि बाप की जो मर्जी जो वो पूरी करने आसमान से नीचे आया है वो पाया तकमील तक पहुंचे। अगर बाप अपना रुख फेर लेता है, अगर वो बाप जो उनसे अपने बेटे को छोड़ देता है, तो उसने वो कुर्बानी जो उनसी है वो कबूल नहीं की, वो उसकी मर्जी पाया तकमील तक नहीं पहुंची। और आप और मेरी निजात मुमकिन नहीं ठहरी। आपको यह अंदाजा ही नहीं है कि आप उन कलाम सुनाने वालों को ये बताएं तो फिर निजात कैसे मुमकिन ठहरी, अगर बाप ही ने अपना रुख फेर लिया, अगर बाप ही ने उस वक्त उसे छोड़ दिया, अगर बाप ही ने उस गुनाह की कुर्बानी को कबूल नहीं किया क्योंकि वो गुनाह को देख नहीं सकता था, तो फिर मेरी और आपकी निजात मुमकिन न ठहरी। हमें कलाम खुदा को यह सीखने की जरूरत है कि मेरा और आपका निजात दहिंदा जब ये लफ्ज अदा करता है तो वो ज़बूर 22वां बाब और उसकी पहली आयत का वर्द करता है। आपको क्या इल्म नहीं कि मेरा और आपका निजात दहिंदा सारी उम्र जब वो आसमानी तख्त छोड़कर जमीन पर आता है वो बाप को खुदा कहकर नहीं पुकारता, तो कैसे मुमकिन है कि अब वो आए मेरे खुदा कहकर पुकार रहा है, एली एली कहकर पुकार रहा है। वो सारी उम्र उसने उसे मेरा आसमानी बाप, मेरा बाप कहकर पुकारा। बेशुमार आप हवाले देख सकते हैं, हम इसमें थोड़ी देर में आएंगे इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए कि मेरा और आपका आसमानी बाप मसाया जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है वो खुदा को क्या कहकर पुकारता है। हम यहां पे देखते हैं कि जब वो गतसमनी बाग में है तो गतसमनी बाग में भी जो है जानकनी की हालत में नहायत परेशान है, उसका पसीना खून की बूंदें बनकर गिरता है, वो बाप कहकर पुकारता है। वो खुदा कहकर फरियाद नहीं करता, वो बाप कहकर फरियाद करता है। फिर यह अचानक कैसे मुमकिन हो गया कि मत्ती रसूल जो है जो रूह की हिदायत से बयान करता है, मरकस रसूल जो कि रूह की हिदायत से बयान करता है, वो उसके साथ ये जोड़ रहा है कि वो इस हालत में सलीब के ऊपर बाप की जगह खुदा कहकर एली एली कहकर पुकारता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एली एली लमा सबख्तानी ये यूनानी जो सी है ट्रांसलिट्रेशन है, वो एली एली लमा अज़ख्तानी जो उनसे कहता है। ये ज़बूर पहली 22वां बाब उसकी पहली आयत इब्रानी ज़बान में है। वो सारे कलमे जो है वो अपनी अरेमिक ज़बान में अदा करता है, तो ये कलमा जो उनसे है इब्रानी में उसने क्यों अदा किया। इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए कि बाप खुदा को 13 मरतबा पुराने अहदनामे के अंदर हमारे बाप से मुखातब किया गया है। खुदा कुदूस को, एली को, एलोही को 13 मरतबा पुराने अहदनामे में बाप कहकर, आवो फादर कहकर पुकारा गया है, हमारा बाप कहकर पुकारा गया। मसाया मेरा और आपका निजात दहिंदा 127 मरतबा अपना बाप कहकर पुकारता है उसे नए अहदनामे में।
30 मर्तबा वो हमारे लिए इस रिश्ते को जो है वो कहता है तुम्हारा बाप। आवर फादर। 3 मर्तबा बाप जो है आवाज के साथ बेटे से मुखातिब होता है, उससे अपना बेटा गर्दानता है। मैं और बाप एक है, उसने ऐसे नहीं कह दिया। 3 मर्तबा जब आप इसको देखें तो एक मर्तबा जब वो बपतिस्मा लेता है तो आसमान खुलता, आसमान से आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है, मैं इससे खुश हूं। एक मर्तबा जब वो रोया में जो है शागिर्दों के साथ है, पहाड़ के ऊपर है, उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है। ट्रांसफिगरेशन में मूसा और एलिया उसके साथ नजर आते हैं। उस वक्त वो फिर पुकारता है, ये मेरा प्यारा बेटा है, मैं इससे खुश हूं, इसकी सुनो। मरकस 9:7, लूका 9:35, मत्ती 17:5 के अंदर आप देख सकते हैं। तीसरी मर्तबा जब वो गेत्समनी बाग में है, जब वो पुकारता है बाप से, बाप को पुकारता है कि ये अगर ये प्याला मुझसे हट जाए, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, तो मुझे जलाल दे। आसमान से आवाज आती है कि मैंने पहले भी जलाल दिया, मैं अब भी जलाल देता। बाप को पुकारता है, बाप बेटे के लिए जवाब देता है। आखिरी वक्त तक बाप अपने बेटे से अलहदा नहीं होता। अगर वो बेटे से चंद लम्हों के लिए भी अलहदा होता है तो आपकी और मेरी निजात का फायदा नहीं अब, क्योंकि वो निजात कबूल ही नहीं ठहरेगी, निजात की तकमील ही नहीं हुई। उसने उस कुर्बानी को कबूल ही नहीं किया अगर उसने अपना मुंह फेर लिया, अगर उसने उसे छोड़ दिया है। कैसे मुमकिन है कि पहला कलमा आए बाप कहकर पुकारता है, आखिरी कलमा वो आए बाप कहकर अदा करता है। वो कहता है कि मैं अपनी मर्जी पूरी करने नहीं आया, तेरी मर्जी पूरी करने आया हूं, और मेरे बाप की मर्जी ये है। वो बाप की मर्जी बयान करता है कि ये बाप की मर्जी है जिसके लिए मैं आया हूं। जिस आयत को लेकर नासमझ लोग कलीसिया को ये बयान करते हैं कि मेरा और आपका निजात दहिंदा जब सलीब पर यह चौथा कलमा अदा करता है तो बाप उसे उस वक्त छोड़ देता है। वो जिस आयत का सहारा लेते हैं वो आयत 2 कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 21वीं आयत है। 2 कुरिन्थियों 5 बाब और 21वीं आयत का सहारा लेकर वो ये दावा करते हैं कि बाप बेटे को उस घड़ी छोड़ देता है। आयत को एक लम्हे के लिए भी वो आयत ये बयान नहीं करती कि बाप बेटे को छोड़ रहा है। आए हम 2 कुरिन्थियों 5 बाब 21वीं आयत में आते हैं। 2 कुरिन्थियों 5 बाब 21वीं आयत।
जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। जो गुनाह से वाकिफ ना था, इसकी अब हम इंग्लिश में आते हैं। गॉड मेड दिस सिनलेस मैन, जो गुनाह से वाकिफ ना था, ही इज अ सिनलेस मैन, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। ये उर्दू की ट्रांसलेशन है, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। इसको जब आप न्यू इंटरनेशनल वर्जन के अंदर देखते हैं तो वहां पे है, गॉड मेड हिम हु हैड नो सिन टू बी सिन फॉर अस, उसी को उसने हमारे लिए गुनाह ठहराया। इसको जब आप कंप्लीट ज्यूइश बाइबल में देखते हैं तो वहां पे लिखा है, गॉड मेड दिस सिनलेस मैन बी अ सिन ऑफरिंग ऑन आवर बिहाफ, टू बी सिन फॉर अस एंड टू बी सिनलेस offering on our behalf, so that in union with him we might fully share in God's righteousness, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी को हासिल कर सके, हम रास्तबाज ठहर सके। अब ये जो वर्ड यहां पर जो इस्तेमाल हुआ है, सिन जिसकी ट्रांसलेशन की गई है, ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस में 266 इसका नंबर है, और ये है हेमार्थिया, हेमार्थिया, जिसकी इंग्लिश में सिन ट्रांसलेशन की गई और उर्दू में गुनाह ट्रांसलेशन की गई। जब आप हेमार्थिया को स्टडी करते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ वर्जन मुख्तलिफ जौन से बयान करते हैं, जब आप हमार्थिया को स्टडी करते हैं कि हमार्थिया जो है, जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है कि वो हमारे लिए गुनाह ठहरा, जब इसको आप स्टडी करते हैं, न्यू इंटरनेशनल वर्जन भी अपने फुट नोट में यह बयान करती है, मेड ऑफरिंग फॉर अस, मेड सिन ऑफरिंग फॉर अस। हम जब ये कहते हैं, यूहन्ना रसूल से देखकर कहता है, देखो खुदा का बरा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। रोमियो 8 बाब, पौलुस रसूल क्या बयान करता है, रोमियो 8 बाब 3 आयत में, हम रोमियो 8 बाब उसकी 3 आयत को पढ़ते हैं। कलाम खुदा हमें यूं बयान करता है, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में, किस तरह उसने उसे गुनाह ठहराया, उस जिस्म को जो उनसा है, क्योंकि जिस्म ने गुनाह किया था। बागे अदन में जिस्म, उस जिस्म को जिसको तख्लीक किया गया, उस जिस्म ने गुनाह किया, और इसलिए उस जिस्म को कहा गया कि तू खाक है और खाक में जा मिलेगा। उस जिस्म की कुर्बानी देना जरूरी थी, और उस जिस्म की कुर्बानी गुनाह आलूदा जिस्म अदा नहीं कर सकता था। एक ऐसा जिस्म जो है वो जरूरी था जो गुनाह से पाक हो, तभी उसकी कुर्बानी दी जा सकती थी। और कलाम खुदा रोमियो 8 बाब 30 आयत बयान करता है कि खुदा ने वो जिस्म जो उनसे है, एक नया जिस्म उस बेटे के लिए तैयार किया। कलाम खुदा बयान करता है, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया।
یہاں پہ بھی ورڈ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارتیا ورڈ استعمال ہو رہا ہے. جسم کی قربانی، گناہ آلودہ سن آفرنگ جو ہے بیان کرتا ہے. اور صرف رومیو 8:3 ہی بیان نہیں کرتا، عبرانیوں 10 باب 5ویں آیت بھی بیان کرتی ہے، 6 آیت بھی بیان کرتی ہے، 6 باب کی 8ویں آیت، 13 باب کی 11ویں آیت بھی یہی چیز بیان کرتی ہے. ہم عبرانیوں 10 باب میں چلتے ہیں. عبرانیوں کا خط اس کا 10واں باب. اور اس کی ہم 5ویں آیت کو دیکھتے ہیں. اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. پوری سوختیں قربانیوں گناہ کی قربانی سے تو خوش نہ ہوا. اس وقت میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں. یہ بدن جو ہے، یہ جو سن آفرنگ کے لیے تیار کیا گیا، اس بدن کے اوپر گناہ لاد دیا گیا تاکہ اس بدن کی قربانی دی جائے، تاکہ اس بدن کو موت دی جائے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت تھی. بدن کو موت کی سزا ملنا ضروری تھا تاکہ ہم جو ہے دوسری موت سے رہائی حاصل کر سکیں. اور یہ بدن جو ہے خدا تیار کرتا ہے، آسمانی تخت چھوڑتا ہے، زمین پر آتا ہے، اس بدن پہ تھوکا جاتا ہے، اس بدن کو کوٹا جاتا ہے، اس بدن کو چھیدا جاتا ہے، اس بدن کے اوپر کانٹوں کا تاج پہنایا جاتا ہے، اس بدن کو اذیت دی جاتی ہے، اس بدن کو سزا دی جاتی ہے، اس بدن کو موت دی جاتی ہے، اور یہ بدن خدا تیار کرتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی کلام خدا کے اندر ایسا نہیں لکھا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو وہ بدن جو تیار کرتا ہے، وہ جو مرضی اس کی ہے کہ گناہ جو ان سا ہے اس کی سزا کو اٹھا لیا جائے، اس کی سزا کو ادا کر دیا جائے، وہ بیٹے کو چھوڑ دیتا ہے. یہ بدن تیار اگر آپ دیکھیں کیسے ہوتا ہے، روح قدس کی قدرت سے حاملہ ٹھہرتی ہے ماں مریم. ایک پاک اور بے عیب بدن تیار ہوتا ہے روح قدس کی قدرت سے. اسی لیے اس بدن کے وسیلے سے ہمارے گناہ اٹھائے گئے. کیسے ممکن ہے کہ میرا اور آپ کا خدا جو اپنی زمینی زندگی میں بے عیب ہے، گناہ سے مبرہ ہے، اب وہ باپ کی مرضی پوری کرنے صلیب پر ہے، خدا اسے چھوڑ رہا ہے. ہم یہاں تک کلام خدا بیان کرتا ہے، نہ صرف جب تک وہ بدن سانسوں کے ساتھ صلیب پر موجود ہے، جب وہ بدن کو موت دے دی جاتی ہے اس کے بعد بھی خدا اسے نہیں چھوڑتا. کلام خدا بیان کرتا ہے اس کو، نہ صرف جب تک وہ صلیب پر موجود ہے، صلیب پر سانسوں کے ساتھ موجود ہے، جان کمی کی حالت میں موجود ہے، صلیب پر جب وہ موت اس کا مقدر ٹھہرتی ہے اس وقت بھی خدا اسے نہیں چھوڑتا. ہم کلام خدا سے سیکھتے ہیں. خروج 12 باب 46ویں آیت. خروج کی کتاب 12واں باب اور اس کی 46ویں آیت. کلام خدا کیا بیان کرتا ہے. اور اس سے ایک ہی گھر میں کھائیں، یعنی اس کا ذرا بھی گوشت تو گھر سے باہر نہ لے جانا،
اور نہ تم اس کی کوئی ہڈی توڑنا۔ بیان کیا گیا تھا کہ وہ فسح کی قربانی جو تم گزرانہ کرو گے اس کی ہڈی ہرگز نہ توڑنا۔ یہ پیشن گوئی تھی جو دائمی قربانی کے لیے کی گئی تھی کہ اس کی ہڈی، کیوں کہا گیا کہ نہ ہڈی توڑنا؟ کیونکہ باپ کا یہ پیغام تھا کہ وہ بدن جو میں تیار کروں گا اس کی ہڈی نہیں توڑی جائے گی۔ آپ کو اس وقت سمجھ نہیں آئی، بنی اسرائیل کو اس وقت سمجھ نہیں آئی کہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کی ہڈی نہ توڑنا، کیونکہ باپ کی یہ مرضی تھی کہ اس بدن کی ایک ہڈی بھی توڑی نہ جائے گی۔ ہم گنتی کی کتاب 9ویں باب میں آتے ہیں۔ گنتی کی کتاب 9واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ وہ اس میں سے کچھ بھی صبح کے لیے باقی نہ چھوڑیں اور نہ اس کی کوئی ہڈی توڑیں، اور فسح کو اس کے سارے آئین کے مطابق مانیں۔ فسح کو اس کے سارے آئین کے مطابق مانیں، اس کی ہڈی ایک بھی نہ توڑیں۔ کیوں خدا حکم دیتا ہے؟ کیونکہ خدا جس بدن کو تیار کرنے کو ہے اس بدن کی ایک بھی ہڈی نہ توڑی جائے گی، اس فسح کے برے کی ایک بھی ہڈی کو جو نہیں توڑا جائے گا۔ خدا نہ صرف جب وہ بدن صلیب پر کھنچا ہوا ہے، جب وہ بدن اذیت کی حالت میں ہے، جان کنی کی حالت میں ہے، سانسوں کے ساتھ موجود ہے، کلمات ادا کرتا ہے، نہ صرف خدا اس وقت اس کے ساتھ ہے بلکہ جب وہ جان دے چکتا ہے، اپنی جان باپ کے حوالے کر چکتا ہے، اس وقت بھی باپ جو ہے اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ رومی سپاہی کو اجازت نہیں ہے، خدا اجازت نہیں دیتا انہیں کہ مسیح کی ہڈی توڑی جائے، حالانکہ اس کے دائیں اور بائیں ڈاکوں کی ہڈی توڑ دی جاتی ہے۔ تو اس کی ہڈی کیوں نہیں توڑی گئی؟ کیونکہ باپ کی یہ مرضی نہیں تھی۔ کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے، ہزاروں سال پہلے جو ان سے باتیں کی گئی، کلام خدا کو علم تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں اس کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھونکے جاتے ہیں، اس کے باوجود اس کی ایک ہڈی نہیں ٹوٹ پاتی، کیونکہ یہ خدا کی مرضی تھی۔ خدا لمحے لمحے اس کے ساتھ۔ یوحنا رسول 19ویں باب کی 36ویں آیت میں بتاتا ہے، جیسا کہ نوشتہ کی بابت لکھا ہے کہ اس کی کوئی ہڈی توڑی نہ جائے گی۔ اسے مارا گیا، اسے کوٹا گیا، اسے کوڑے مارے گئے، اس کی ایک بھی ہڈی جون سی ہے نہیں ٹوٹی۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھونکے گئے، ایک بھی ہڈی، باریک ہڈی بھی جو ہے وہ نہیں ٹوٹی۔ اس نے نہ صرف صلیب پر جان کنی کی حالت میں باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ہے، بلکہ باپ اس کی موت کے بعد بھی اس کے ساتھ ہے۔ رومی سپاہیوں کو جرئت نہیں ہے کہ باپ کی مرضی کے بغیر اس کی ہڈی کو توڑ سکے۔ اور کلام آپ کو بتاتا ہے کہ جب رومی سپاہی اس کے پاس پہنچتے ہیں اس کی ہڈی توڑنے کے لیے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو پہلے ہی مر چکا ہے، اور کلام جو ان سے بتاتا ہے کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی گئی۔ کلام خدا جو پیشن گوئیاں جو ان سے اپنے نبیوں کی معرفت کرتا ہے، وہ پیشن گوئیاں تمام پوری ہوتی ہیں۔ اگر میرا اور آپ کا خدا
اپنے بیٹے کو چھوڑ دیتا ہے گناہ کے باعث، تو میں اور آپ تو گناہ سے دھنسے ہوئے ہیں، تو پھر ہم کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اگر وہ اپنے بیٹے سے رخ موڑتا ہے تو ہماری طرف کس طرح وہ رخ کرتا ہے ہماری دعاؤں کا؟ ذرا سوچئے کہ کس طرح ممکن ہے کہ اگر وہ اپنے بیٹے سے رخ موڑ لیتا ہے، اگر اپنے بیٹے کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، تو ہم جو گناہ میں دھسے ہوئے ہیں ہماری دعائیں اس کے پاس کیسے پہنچتی ہیں؟ پھر کیسے وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے؟ ہمیں کیوں نہیں وہ چھوڑتا؟ کیونکہ خدا جو ہے وہ جو اس کے قریب آتا ہے، جو فریاد کرتا ہے، وہ اس کی سنتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ ایلی ایلی لما سبختانی کو جب آپ دیکھتے ہیں، ایلی خدا، گاڈ، ایلی ایلی آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، لما وائے، اس کو اگر آپ اس وائے کے ورڈ کو اگر آپ سیکھ لیں گے، آپ کو یہ کلمہ سمجھ آ جائے گا۔ اور یہ اگر خدا نے چاہا، ہم زبور 22 کو اگر اس کی حکمت ہوئی، اگر اس نے جو ان سے ہمیں توفیق دی اور ہمیں دانائی سے معمور کیا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کلمہ، یہ زبور 22 لکھا کیوں گیا، مسیح نے اس کو ادا کیوں کیا۔ لما وائے، یہ ایک ایسا سوالیہ بھید ہے، اگر اس نے توفیق دی ہم اس کو سیکھیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ زبور 22 کی شان نزول کیا ہے۔ یہ میں اس کو جب سبختانی کو جو ہے سیکھ رہا تھا، اس ورڈ کو، یہ نیچے اس کی پکٹوگرام جو ان سی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، پکچر سے جو اس کے الفابیٹس ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ پورے کا پورا جملہ جو ہے یہ اپنے اندر ایک بھید رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا مسیح جب یہ کلمہ ادا کرتا ہے، ایلی ایلی لما سبختانی، یونانی زبان میں یہ ترجمہ ہوا ہے، عبرانی زبان میں ازافتانی جو ان سے ورڈ ہے، وہ یہ فریاد، کوئی ڈیسپیئر کرائنگ نہیں ہے، اس کی کوئی ڈیسپریٹ کرائنگ نہیں ہے کہ اسے اچانک یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرے خدا، میرے باپ نے مجھے چھوڑا ہے۔ وہ ان لوگوں سے مخاطب ہے، وہ میرے اور آپ سے مخاطب ہے کہ دیکھو جو میں کہتا تھا اپنے بارے میں، تمہارے بارے میں، باپ کے بارے میں، جو کچھ میں نے تمہیں جتایا، آج دیکھو کیا وہ اسی طریقے سے پورا نہیں ہو رہا۔ ہم ایک اس کے اندر انٹرسٹنگ فیکٹ دیکھیں گے، ایک حقیقت کو دیکھیں گے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اپنا رخ پھیر لیا، خدا نے اپنا منہ چھپا لیا، کلام آپ کو بتائے گا خدا نے اپنا منہ نہیں چھپایا۔ ایگزیکٹ ورڈ کلام خدا بیان کرے گا کہ خدا اپنا منہ نہیں چھپاتا۔ ایک بھی آیت کلام خدا کے اندر سے یہ بیان نہیں کرتی کہ خدا اسے چھوڑتا ہے۔ کلام خدا برعکس اس کے یہ بیان کرتا ہے کہ خدا نے اپنا رخ اس سے نہیں پھیرا۔
इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक आप खुदा की हिदायत से, खुदा के वसीले से उसकी हिकमत को हासिल नहीं करेंगे, कलाम अपना भेद आप तक नहीं पहुंचाएगा। कलाम ये कहता है, कलाम की ये पेशन गोई थी, हजारों साल पहले ये पेशन गोई की गई कि मेरे कपड़ों पर कुरा डाला जाएगा। आपने देखा उसके कपड़ों पर कुरा डाला गया। हजारों साल पहले पेशन गोई की गई कि मेरे हाथ और पांव छेदे जाएंगे। क्रूसीफिक्शन उस वक्त तक आजाद नहीं हुई थी। क्रूसीफिक्शन का नाम नहीं था। क्रूसीफिक्शन की जो सी है वो मिसाल मौजूद नहीं थी। उसका जो प्रोसेस है वो मौजूद नहीं था कि किस तरीके से क्रूसीफिक्शन दी जाएगी। उसने हजारों साल पहले अपने बंदा दाऊद की निस्बत कह दिया कि मेरे हाथ और पैर छेदे जाएंगे। वो जब कहता है एली एली लमा सबख्तानी, वो मुझसे और आपसे और उन लोगों से मुखातिब है कि क्या जो मैं कहता था इसको इस तरह पूरा होना जरूर नहीं था। आज आप ज़बूर 23 जिन लोगों को जुबानी याद है, यहोवा मेरा चुपान है, पढ़ते हैं, एक पहली लाइन पढ़े, निचली सारी आयतें आपको पता चलता है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। आए हमारे बाप तो सभी को याद होगी। आए हमारे बाप आप पहली वर्ष पढ़ें तो नीचे बाकी कलीसिया तमाम की तमाम दुआएं रबानी पढ़ देती है। अफसोस कि जो मेरी और आपकी निजात का जिक्र जिस ज़बूर के अंदर किया गया है, उस ज़बूर को कलीसिया के खादमों ने अपनी नासमझी के बाइस, खुदा से दूरी के बाइस कलीसिया तक नहीं पहुंचाया कि इसको जो है सीखो, ये है तुम्हारी निजात का ज़बूर। आए हम उस वर्ष में आते हैं जो ये बयान करती है कि खुदा ने अपना मुंह नहीं छुपाया। 22वें ज़बूर की 24वीं आयत का मुतालिया करते हैं। 22वां ज़बूर जिसकी पहली आयत वो पुकारता है एली एली लमा सबख्तानी, उसकी 24वीं आयत क्या बयान करती है? क्योंकि मैं और आप इस ज़बूर से नावाकिफ, कलीसिया इस ज़बूर से नावाकिफ, कलाम सुनाने वाले इस ज़बूर से नावाकिफ, इसलिए वो ना समझी में ये कहते हैं कि खुदा ने छोड़ दिया। खुदा तो जब वो जान करने की हालत में है उस वक्त नहीं छोड़ता, ना बल्कि जब वो जान भी अपनी दे चुका है, अपनी रूह बाप के हाथ में सौंप देता है, तब भी वो अपने इंतजाम के मुआफिक उसकी एक भी हड्डी तोड़ने की इजाजत नहीं देता। ज़बूर 22 उसकी 24वीं आयत जवाब देती है, क्योंकि उसने ना तो मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर जाना, ना उससे नफरत की, ना उससे अपना मुंह छुपाया, बल्कि जब उसने खुदा से फरियाद की तो उसने सुन ली। ज़बूर 22 24वीं आयत बताती है कि खुदा अपना मुंह नहीं छुपाता। कलाम खुदा बयान करता है एक एक इस सलीबी मौत के इवेंट में खुदा उसके साथ है, एक एक उसकी सफरिंग में उसके साथ है, वो उसे तकवीयत देता है।
ہم یسایہ نبی کے صحیفہ 53 باب میں آتے ہیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53واں باب اور اس کی 12ویں آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کلام خدا آپ کو یوں سکھاتا ہے۔ یسایہ 53 باب اس کی 12ویں آیت، کلام خدا یوں بتاتا ہے آپ کو، اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفایت کی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو قربانی تھی یہ میں نے قبول کر لی، میں نے اس سے اپنا منہ نہیں چھپایا، میں اس کا لمحہ لمحہ ساتھ تھا، اور میں اب اس کو ہائیسٹ ریوارڈ دوں گا۔ کلام خدا یہ بتاتا ہے، کلام خدا یہ نہیں کہتا کہ اس نے اپنا منہ چھپا لیا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنا منہ نہیں چھپایا۔ فلپیوں 2 باب میں جب آپ جاتے ہیں، فلپیوں 2 باب اور اس کی 8 سے 11ویں آیت کا جب آپ مطالعہ کریں تو کلام خدا آپ کو سکھاتا ہے، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یہوہ شاہ کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ اس قربانی کو خدا کی مرضی سے اس نے ادا کیا، خدا نے اسے قبول کیا۔ کلام بتاتا ہے کہ اسے سب ناموں سے اعلیٰ نام بخشا گیا، تاکہ ہر ایک گھٹنا، خواہ آسمانیوں کا، فرشتے اسے سجدہ کریں گے، خواہ زمینیوں کا جو زندہ لوگ ہیں، خواہ جو زمین میں چلے گئے ہیں وہ بھی۔ خدا کلام بتاتا ہے زبور 22 اس کی 24ویں آیت میں کہ اس کی فریاد سنی گئی، اس نے اپنا منہ نہیں چھپایا۔ یسایہ 53 باب کہ جب آپ 3 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو جیسا مسیح نے کہا تھا کہ وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ تم سب مجھے چھوڑ دو گے، تو بھی میں اکیلا نہیں بلکہ باپ میرے ساتھ ہے۔ یسایہ 53ویں باب میں بھی یوں فرماتا ہے، 3 آیت میں، وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ گویا اس سے روح پوچھتے، میں اور آپ اسے مصیبت میں چھوڑ گئے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اس سے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ ہم نے سمجھا کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا، ہم نے سمجھا کہ خدا گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، خدا اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ خدا کہتا ہے اپنے بندے داؤد ہی کی نسبت اسی باپ میں 22ویں باپ میں داؤد ہی اس کلام خدا کی روح سے بیان کرتا ہے کہ اس کی دعا سنی گئی اور اس نے اپنا منہ سے
نہیں پھیرا۔ کلام خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ ہم اس کے سکھائے ہوئے اصولوں کے مطابق سیکھ سکیں۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ ہم نے اس کلمے کو آج سے چند سال پہلے سیکھا تھا، اور آج پھر سے ایک مرتبہ اس سیریز کے وسیلے سے اس نے ہم تک اپنی ہدایت کو پہنچایا، اس نے بھیدوں کو ہم تک آشکارا کیا۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے کلام کی سمجھ عطا کرتا ہے تاکہ ہم اس کے کلام کے وسیلے سے اس کی باتوں کو، اس کے بھیدوں کو سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ خدا ہر اس شخص کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی سکھائی ہوئی باتوں کو سیکھنا چاہتا ہے، اپنے کلام کے وسیلے سے برکتوں پر برکتیں دے۔ آمین۔